रामजी लाल सुमन पर हमले के विरोध में बरेली में सपाइयों का हल्ला बोल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां पर बरेली में जिले भर के इकट्ठे हुए सपाइयों ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे होकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि बीते दिनों सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने वीर राणा सागा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर रामजी लाल सुमन का काफी विरोध किया जा रहा है। वहीं ऐसा बताया गया कि रामजी लाल सुमन पर हमला हुआ है, जिसके विरोध में सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। वेल्डिंग के दौरान फटा टैंकर, इलाज के दौरान एक की मौत। परिजनों ने 1.5 घंटे तक किया रोड जाम, कैबिनेट मंत्री के समझाने पर माने। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के निकट रेहटुया के रहने वाले सौरभ कुमार ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया कि उसके चाचा संदेश कुमार आंवला स्टेशन के निकट मुन्ना मिस्त्री की दुकान पर वेल्डिंग का काम करते थे, जहां पर टैंकर के मालिक उमेर खान ने पेट्रोल टैंकर में काम करने तो मुन्ना मिस्त्री के यहाँ भेजा, जबकि उसे इस प्रकार के वेल्डिंग का अधिकार नहीं है। उसने आरोप लगाया कि उसके चाचा संदेश कुमार पर दबाव बनाकर कार्य कराए गए, जिसकी वजह से टैंकर गैस बन जाने से फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में उसे बरेली के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसने रात्रि 10 बजे के करीब उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पर परिवार में कोहराम मच गया। उन्होंने सुबह में आंवला रेहटुया मार्ग को जाम कर दिया। कैबिनेट मंत्री के समझाने पर लगभग 1.5 घंटे बाद समझाकर जाम को खुलवाया। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर राहुल, मुन्ना मिस्त्री और उमेर खान के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला विधानसभा के अंतर्गत आंवला में कैंप कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सिर्फ नेताओं की मुलाकात नहीं थी, बल्कि सनातन की वैभव, हिंदू अस्मिता और राष्ट्र उत्थान के संकल्प को पुनः दृढ़ करने का क्षण था। उन्होंने कहा कि जब धर्मनिष्ठ, राष्ट्रभक्त और हिंदू संस्कृति को सर्वोपरि मानने वाले लोग मिलते हैं, तो यह एक युग परिवर्तन का संकेत होता है। जो आज विचार उन्होंने साझा किए, कहा कि केवल भारत नहीं बल्कि सनातन के स्वाभिमान को और भी अधिक सशक्त करने की शपथ थी। आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पिछले काफी समय से लगातार जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। मारपीट की शिकायत पर 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला किला के रहने वाले साकर ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया कि वह गोदाम से घर जा रहा था, तभी 12 बुर्ज मस्जिद के पास कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने आसिफ, जावेद, नरगिस, फराह और जुबैर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। इंस्टाग्राम पर फेक आईडी से लड़की को बदनाम करने का प्रयास, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बेटी के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बना ली है, जिस पर वह आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है और वह धमकी भी दे रहा है कि यह ट्रेलर अभी बहुत कुछ बाकी है। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला बेहटा जुनू के रहने वाले चिंटू ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अलीगंज रोड पर स्थित केले के गोदाम पर काम करता, जहां उसकी कहासुनी हो गई। जब वह वापस घर जा रहा था, तभी मोहल्ला ताड़गंज का बबलू भाई एक अन्य उसे गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने बबलू भाई एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। थाना भोजीपुरा पुलिस ने वांछित गौकसी इनामी को मुठभेड़ में दबोचा, तमंचा व उपकरण बरामद, एक फरार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर भोजीपुरा पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी और वांछित गौकसी के आरोपी लईक और कालिया को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ गुरुवार सुबह करीब 5:55 बजे ग्राम फरीदापुर जागीर के जंगल में लईक के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी सलीम और कालिया मौके से फरार हो गया। गिरफ्तारी के दौरान लईक के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस, गौकसी का उपकरण और बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मुठभेड़ में उपनिरीक्षक संजय सिंह और सिपाही विकास कुमार भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए सीएससी भोजीपुरा भेजा गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपित लईक पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फरार आरोपित सलीम और कालिया पर भी गंभीर धाराओं में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस टीम में भोजीपुरा थानाध्यक्ष प्रवीण सोलंकी के नेतृत्व में निरीक्षक धर्मेश कुमार, तेजपाल सिंह, संदेश सिंह, संजय सिंह,
हेड कांस्टेबल विनय, सचिन कांस्टेबल, हिमांशु और विकास शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के पुस्तकालय में गायत्री ज्ञान मंदिर के ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत 438वां एकदिवसीय बांग्मे की स्थापना कार्यक्रम संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र का, जहां पर गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय गोमती नगर विस्तार शहीद पथ लखनऊ उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित 79 खंडों का 438वां ऋषि बांग्मे की स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार की सक्रिय कार्यकर्त्री रेणु श्रीवास्तव ने अपने पूज्य माताजी स्वर्गीय उर्मिला श्रीवास्तव, पूज्य पिताजी स्वर्गीय बीटी श्रीवास्तव की स्मृति में भेंट किया तथा उपस्थित सभी उच्च अधिकारियों कर्मचारियों को अखंड ज्योति पत्र का भेंट की। इस अवसर पर बांग्मे स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ज्ञानदान इस युग का युग धर्म है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऋषि का सत्साहित्य उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों का आत्मबल मनोबल बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ऋषि का सत्साहित्य पुलिस विभाग को भेंट किया है। इस अवसर पर गायत्री ज्ञान मंदिर के प्रतिनिधि उमानंद शर्मा, बीके श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह, सावित्री शर्मा, रेणु श्रीवास्तव, पंचम सिंह यादव सहित पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक के स्टाफ ऑफिसर पूर्णेंद्र सिंह तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ। इस साल बंगाल की फिल्म दुनिया का नया आश्चर्य एड्रिजा प्रोडक्शंस पटकथा और संवाद ऋतुब्रेट कुमार अधिकारी और अनुभवी रचनात्मक निर्देशक स्वपान शाह और नई पीढ़ी के फिल्म निर्देशक तन्मय मंडल रोमांटिक और एक्शन के निर्माण में फिल्म का निर्माण किया गया। बता दें कि आगदा फायर द स्टूडियो में टॉलीगंज में जहां पर पूजन किया गया। बंगाली फिल्म की दुनिया में प्रमुख अभिनेता विश्वजीत चक्रवर्ती विभिन्न भूमिकाओं में देखे जाएंगे। इसके अलावा सुमन पोंडा, अनामिका शाह, खराज मुखर्जी, देवाशीष गांगुली, पार्थ सारथी चक्रवर्ती, समीर दास, नेपाल। फिल्म निर्देशक तन्मय मंडल ने कहा कि फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू होगी। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा विभिन्न स्थानों पर शूटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म इस साल दुर्गा पूजा के सामने रिलीज होगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट समीर दास, कोलकाता। আজকে আগুন দ্য ফায়ার তার আজকে শুভ মুহূর্ত, কি বলবেন? হ্যাঁ, আজকে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। সবাইকে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। এই শুভ দিনেই শুরু হতে যাচ্ছে আদ্রিজা প্রোডাকশনের নিবেদনে সুমন পান্ডার প্রযোজনায় আগুন দ্য ফায়ারের শুভ মুহূর্ত। এই মহরতে আমি সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। তন্ময় মণ্ডল আমার খুব পরিচিত একজন পরিচালক এবং ইয়ং এবং খুব প্রতিভাবান পরিচালক। আমার মনে হয় তন্ময় খুব মনোযোগ দিয়ে এই একটি সুন্দর গল্পের চিত্রায়ন করবে এবং ছবিটা দর্শকদের জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলেই আশা করি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। বাংলা ছবি দেখুন, বাংলা ছবিকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। একটা সিনেমার জগতে আসা কি করে সম্ভব? সম্ভব হলো সবই এই যে এনারা বসে আছেন, এনাদের জন্য। আর কাজ করার ইচ্ছা আছে, চেষ্টা করব যে নিজের 100% দিয়ে কাজটা করার। এটাও এটা আমার প্রথম ছবি, তো এই একটা চাপের ব্যাপার আছে যে এটা ঠিকঠাক ভাবে কাজটা করতে হবে। আর এটাই। আগে কোনো অভিজ্ঞতা আছে আগে, দেখে অভিজ্ঞতা। তুমি যেমন বললে এটা প্রথম। অনেকে কি আছে থিয়েটার করে, কেউ নাটক করে, সিনেমা নয়, কিন্তু সেখানে কি কোনো তোমার অভিজ্ঞতা? এর আগে ছোট ছোট কিছু কাজ করেছি, কিন্তু এইটা আমার সব থেকে বড় কাজ হতে চলেছে। আপনারা সবাই দেখতেই পাবেন আর আশীর্বাদ করবেন যাতে কাজটা আমরা ভালোভাবে করতে পারি, এটাই। এই যে যেহেতু এই সিনেমার নায়িকা, সেখানে দাঁড়িয়ে এই যে এত পরিমাণে প্রচুর নায়ক নায়িকা অলরেডি বাংলার ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, তোমার ক্ষেত্রে কাকে দেখে তোমার এই প্রেরণাটা তৈরি হয়েছে যে আমি একে ভালোবাসি? মাধুরী দীক্ষিত ভীষণ ভালো লাগে, আমি ওনাকে দেখে ইন্সপিরেশন পাই। সম্পূর্ণটা দিয়ে চেষ্টা করব যে কাজটা ভালোভাবে করার। নামটা বল। নিপা হাওলাদার। ভীষণ ভাবে এক্সাইটেড। এটা আমার বড় পর্দার প্রথম ছবি।
আমার সাথে আমার হিরোইন রয়েছে নিপা, আর আমার যিনি গুরু পরিচালক রয়েছেন স্বপন সাহা, তন্ময়দা রয়েছেন পরিচালনা করছেন, আরো অনেকেই রয়েছে, অনেক বক্স আর্টিস্ট রয়েছেন, নামি দামি প্রণম্য সকলে রয়েছেন। তো এটুকুই বলবো, দর্শকদের আশীর্বাদ করুন। ছবিটার নাম আগুন, আমি হিরো রয়েছি, একটা সুন্দর গল্প রয়েছে আপনাদের জন্য। আশীর্বাদ করলে আরো ভালো কিছু হবে এবং ফাটাফাটি হবে। এই যে সিনেমা জগতে কেন আসা, এই এই আশাটা কবে থেকে শুরু হয়েছে, কাকে থেকে আপনার এই প্রেরণা? হ্যাঁ, অবশ্যই। অ্যাকচুয়াল ছোটবেলায় তো স্বপন সাহা এবং অনেক নামি দামি ডিরেক্টর পরিচালক রয়েছেন, ওনাদের ছবি দেখতাম। খুবই ইচ্ছে ছিল কখনো অভিনয় করব। তো আমি ছোটবেলায় গ্রামে যাত্রা, থিয়েটার এগুলো করতাম, বড় অবস্থায়ও করেছি কলেজ লাইফের পরে। তো আমি মধ্যখানে বছর 4 আগে টালিগঞ্জে আসি স্বপ্ন নিয়ে। তো সেখানে এসে আমি ঘুরে বেড়াই, অনেকে গ্রহণ করেন আবার বর্জনও করেন, সেটাকে আমি আশীর্বাদ মনে করে আমার পার্সোনাল যে কাজগুলো রয়েছে, নিজের যে অন্য রাস্তা রয়েছে, আমি সেগুলোতে ইনভলভ ছিলাম। সেখান থেকে আমার একটা প্রোডাকশন হাউস আছে, অদ্রিজা প্রোডাকশনস, যেটা অনেকগুলো শর্ট ফিল্ম করেছে এবং এবারে তো অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছি কলকাতায়। তো সেটা থেকে আমার খুব ইচ্ছে আমি একটা বড় ছবি করি এবং দর্শকদের জন্য একটা সুন্দর উপহার দিই। স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছি, শুধুমাত্র আপনাদের আশীর্বাদ পেলেই আমি আরো এগোতে পারবো। যদিও আপনি এর আগে করেছেন, শর্ট ফিল্ম করেছেন, আগে অভিনয় করেছেন, একটা বড় সিনেমায় আসা ওটা কি ভয় বা এখানে একটা সাহসের ব্যাপার থাকে, আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে, ভয় কি আছে না সাহসটা বেশি? সাহসটা তো খুবই বেশি আছে, সাহসের জোরে তো পৌঁছেছি এতদূর। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি এই সামাজিকতা বজায় রেখে সারাটা বছর সোশ্যাল ওয়ার্ক করি। আর এই গ্রাম বাংলার প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে চেনেন, আমাকে অনেকেই আশীর্বাদ করেন। তো আমার মধ্যে সেই সাহস রয়েছে। হ্যাঁ, ভয় ভয় রয়েছে, তবে ভয় সেটা একটা শেখার ইচ্ছে। আর যারা এত বড় বড় পরিচালক, ডিরেক্টর, এত বড় বড় প্রণম্য অভিনেতাদের সাথে কাজ করব, সে একটু ভয় রয়েছে, শেখার আগ্রহ রয়েছে, সাহস রয়েছে বুকে। আপনার নাম? সুমন পান্ডা। 2025-এ একটা নতুন সিনেমা নিয়ে আসছি। সিনেমাটির নাম হচ্ছে আগুন বা ফায়ার, একটা কমার্শিয়াল ছবি। সবকিছু আছে এর মধ্যে, অ্যাকশন, রোম্যান্স, সাসপেন্স, একদম মানে মশালা ছবি যেটাকে বলে আর কি, পুরো সবকিছু আছে। এই ছবিটা আমরা করতে চলেছি, আজকে আমাদের শুভ মহরত। আর আমি খুব আশাবাদী ছবিটিকে নিয়ে। ছবিটির পরিচালক আমি যেহেতু, তাই সবকিছু দায়িত্ব আমার উপরে আছে। আমি আশাবাদী এবং আত্মবিশ্বাস আছে আমার মধ্যে যে এই ছবিটা মানুষের মনে জায়গা করে নেবে। এই যে আপনি যে টাইটেলটা বললেন আগুন বা ফায়ার, এই মুভির জন্য আপনি কাস্টিং হিসেবে কাদেরকে এখনো পর্যন্ত সিলেক্ট করেছেন? এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যা আছেন, অনামিকা শাহ আছেন, পার্থ সারথী আছেন, এছাড়াও আরো অনেক বক্স আর্টিস্ট আছেন, কিন্তু এখন আমি নাম দিয়ে রিভিল করবো না, আস্তে আস্তে জানতে পারবেন। অন্যান্য বড় বড় আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রির বড় বড় মানুষজন এখানে যুক্ত হয়েছেন এবং আমি খুব হ্যাপি যে ওনারা যুক্ত হয়েছেন এবং আমার খুব ভালো লাগছে যে এত গুণীজন মানুষদের সাথে আমি কাজ করতে পারছি এবং আমারও সৌভাগ্য ওনাদের সঙ্গে কাজ করার। এই যে আপনার যে কাজটা আজকে যেমন শুরু গেল, কোথায় শুটিং করবেন বলে কোন কোন স্পট গুলোকে আপনার ভেবে রেখে দিয়েছে? আমরা যেমন গানের কয়েকটা গান আমরা দার্জিলিং, সিকিম এসবে করার প্ল্যানিং চলছে। কিছু আমরা ঝাড়খণ্ডে শুট করার প্ল্যানিং চলছে, কিছু সিন আমরা নেবো। এছাড়াও জয়নগরে আমরা শুট করছি, আমরা কলকাতায় কিছু সিন নেবো, আমাদের কিছু স্টুডিওতে আমরা শুট করবো। বিভিন্ন মিলিয়ে মানে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সব মিলিয়ে আমরা শুটগুলো করছি। আপনি এত বছর কাজ করেছেন, কিন্তু আপনি এবার যাকে আপনি সঙ্গে পেয়েছেন সেই বিখ্যাত মানুষটার আজকে আপনি তার সংস্পর্শে এসেছেন, কি বলবেন? এটা তো আমার সৌভাগ্য, কারণ স্যারের ছবি দেখে বড় হয়েছি, স্যারের ছবি হলে গিয়ে দেখেছি, ছোটতে বাবা মার সাথে গিয়ে দেখেছি, তার সাথে আমি কাজ করছি, মানে উনি আমাদের সিনেমাতে যুক্ত হয়েছে। এটা আমাদের সিনেমার ক্ষেত্রেও, আমাদের সিনেমাটির ক্ষেত্রেও খুবই একটা শুভ জিনিস এবং আমি খুব হ্যাপি এবং মানে খুব এক্সাইটেড এই কাজটির জন্য। আশা করছি দর্শকদের খুব ভালো একটা রেসপন্স আমি পাবো দর্শকের কাছ থেকে।
এই বছরই কি রিলিজ করবেন বলে ঠিক? একদম একদম, আমরা আগস্ট টার্গেট করেছি, জুলাই লাস্ট নাহলে আগস্টের ফার্স্ট আমরা একদম রিলিজ করে দেবো। এবং দর্শকরা এটুকু বলতে হবে, দর্শকরা একটা ভালো ছবি উপহার দিতে চলেছি আমরা, দর্শকরা ভালো ছবি পাবে। আপনার নাম? আমার নাম তন্ময় মণ্ডল, আমি ছবির পরিচালক।